салом алайкум дӯстон, ман Нурмат Фулухбек, чемпиони ҷумҳури Tojikiston оид ба стрит воркаут, машқҳои кӯчагӣ. имрӯз ман мехостам барои шумо маълумот дар бораи машқҳои асосии дар стрит воркаутро ба шумо омӯзонам ва нишон диҳам, ки дар машқҳои асосӣ, яъне баъзаҳои упражнӣ чиҳо дохил мешаванд. Якум турник дохил мешавад, дуюм аҷманӣ дар замин, яъне пол, сеюм бурус, чаҳорум пресс дар турник. Адами 4 упражнениро ман ба шумо тарзи дурусташро ва машқҳои асосиро, тарзи дурусташро ба шумоён нишон медем. Рафтем дӯстон. Ки ман ба шумоён тарзи дуруст кашидани турникро дар видеои пешина гуфта будам, ҳамон кор мешавад. боз як бор дигар қайд кардам мисра. Намитар ба ҳамҷоз даст ба кифт баробар рафтем. Аввалин машқҳои асосӣ дар стрит воркаут. Базовые упражнения в стрит воркауте. Первое упражнение подтягивание, яъне турник каши. Ана ҳамин тавр. Ана шумо метавонед ин тавр кунед. Аввалин разряд турник ҳисоб мешавад, ҳам аввалин машқҳои асосӣ, ҳам аввалин упражнение дар машқҳои асосӣ дар стрит воркаут. Ҳамин аввал турник медароед. шумо метавонед 10 маротиба турник кашед. баъд аз он мегузарем ба аҷманӣ. мо аз турник мефароем, 2 дақиқа давом мегирем байни турник ва дигар упражнение, ки дуюм упражнение дар машқҳои асосии аҷманӣ медоҳад. Дар байни ҳаминҳо аз гузаштан аз якум ба дуюм 2 дақиқа давом мегирем. баъд аз 2 дақиқа мо худро омода мекунем. Агар фасли сол гарм бошад, без перчатка, фасли сол хунук бошад, дар сармо дасти мо сармо назана, хунук назана, ин тав перчаткаҳои махсус мекунем. рафтем. Сразу аз турник мефароем ба аҷманӣ. Тарзи дурусташро ман нишон медиҳам дар видеои пешина. Рафтем. 10 маротиба. 1 2 3 5 6 7 8 9 бехезем. 2 дақиқа давом мегирем. баъд аз аҷманӣ камтар худро разминка мекунем. баъд мерем ба гурӯҳ. бурусро ҳама видео карда будам, дар каналмон ҳастад, дар омада бибинем. бурус ҳам фоида худе дорад. 1 2 1 2 меҷаҳем. пол ровни ба ҳам часпида, даст бо ҳам кифароба на ин кифа ҳам озод мерем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мефароем. 2 дақиқа давом мегирем. ин байни ҳар як машқ давомгирии мо аз он сабаб ҳаст, ки бояд организми мо баъд аз оне ки нагрузка мешавад, яъне ки фишор оварда мешавад ба организми мо, камтар истироҳат лозим аст. барои он ки мо ягон нақлиёт ё транспорт, яъне ки роберт нестем. ба лаҳҷаи мо ягон роберт аз оҳан сохтагӣ нестем. мо одам ҳастем, организм дорем, бадани гарм дорем, хун дар рагмон аст. барои мо камтар давом мегирем ранги овардан. баъд аз он мегзарем ва пресс мегзарем. ана даст ана ҳамин тавр. агар номозин бошад чашм даст мегзорем. аввал турникро мебинем, ки скоростки набошад, яъне ки ларзонак набошад ва аз турник нафтем ягон ошеби набинад. ҳамин тавр меистем, худро медонем. 1
همینطور بریم 2 3 4 باید راست تو 5 6 همینطور باید برسم و با همین برادران مشق‌های اساسی رو به شما پیشکش نمودیم که اول بود است تورنیک، اجمری در زمین، بوروس و پریس در تورنیک. با همین 4 مشق‌های اساسی در استریت ورکاوت یعنی فوندامنت استریت ورکاوت یعنی زینه پایانه ای که نظر ناگیر است ولی که ما رو پروگرس ما رو به پیش میبرد. همین 4 اپرایزنی مشق‌های اساسی در استریت ورکاوت میباشد که یا در استریت ورکاوت یا در کالیستنیک در همین چیزها میباشد که همین 4 چیز به همین 4 چیز ما نمیتونیم نه پلانش نه گریزون نه فول پلانش سامالیوت و دیگر در استاتیک آن نمیتونیم در دینامیک آن نمیتونیم برای اینکه این انمی 4 مشق‌های اساسی ما رو مشق‌های ما اون چیزایی که به ما لازم است در کالیستنیک و استریت ورکاوت مشق‌های کوچک لازم است انا ما مشق‌های لازمه رو انکشاف می‌دهد یعنی که با قوت میکنه با نیرو میکنه که انا همون مشق‌های ما به ما یاری میدن. بعد بیاین انا خیلی اپرایزنی ها رو ما اجرا کرده تونیم یا اینکه ما میتونیم چی حالت و حرکت های چی فعالیت هایی که هسته بغیر از این 4 چی خواه در دینامیک باشه خواه در استاتیک باشه اولی اش سرسویش همه مشق اساسی تحکورسی زینه پایان یعنی فوندامنت همه دیگر مشق و اپرایزنی ها در استریت ورکاوت از همین 4 مشقی که من نشان دادم از همین سرچشمه میگیرم. همین 4 چیز ها مشق اساسی در خودتون در استریت ورکاوت دونید دوستانه به 4 همین اپرایزنی شما نمیتونه پیش روید در استریت ورکاوت. این رو فراموش نکنید. این بود معلوماتی کوتاه درباره مشق‌های اساسی یعنی بازوی دیویژن بازوی اپرایزنی خیلی که به شما مخصوص سمیتار کنید. انا همین 4 چیز بود. باقی سربلند باشه خانه آباد باشیم. بودم با شما چمپیون جمهوری تاجیکستان نورمات فلوغبی در مشق‌های کوچکی. لایک موندن را فراموش نکنید. دستگیر شما پیشروی ما.